Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, aspirants. Today we will talk about belief in the messengers of Allah Almighty, belief in the prophets of Allah Almighty, या जिसको हम उर्दू में कहेंगे अकीदा रिसालत, और इसका क्या इम्पैक्ट है इंसान की इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगी पे या सोसाइटी पे। तो ये इस्लामियात का एक टॉपिक है और ओवरऑल आज हमारा लेक्चर नंबर 105 है, 105वां ये लेक्चर है। इस अकीदे के दो पार्ट्स हैं बेसिकली। पहला पार्ट ये है कि ये मानना कि अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए प्रॉफिट्स भेजे। अल्लाह हैज सेंट प्रॉफिट्स फॉर द गाइडेंस ऑफ मैनकाइंड। और दूसरा ये बिलीफ है कि इनकी जो टीचिंग्स हैं वो उनको फॉलो भी करना है, उनकी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो बाइंडिंग है ऑन ह्यूमैनिटी। तो ये इस बिलीफ के दो पार्ट्स हैं। प्रॉफिटहुड या रसालत जो है, ये रसूल या पैगंबर कौन होते हैं? दे आर चोजन ह्यूमन बीइंग्स। अल्लाह ताला चूज करता है। और ये रसालत एक ऐसी स्टेटस नहीं है, एक ऐसी ब्लेसिंग नहीं, एक ऐसी चीज नहीं है जो कि इंसान अपनी एफर्ट से हासिल करे, बल्कि ये अल्लाह ताला की रजा से है और अल्लाह ही चुनता है। तो तब ये रसालत मिलती है। बहुत सारी डिस्कशन हुई कुरान पाक में भी, बहुत सारी आयत हैं जिनका खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने जिसको चाहा ये जो तोहफा या ये स्टेटस अनायत किया। तो इसका मकसद ये है कि ये इंसान की एफर्ट नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने जिनको नबी बनाया उनको एक एग्जाल्टेड स्टेटस दिया। उनका स्टेटस जो है वो अल्लाह ताला के बरगजीदा और पाक लोग थे। फिर इन नबियों ने, इन पैगंबरों ने डिवाइन गाइडेंस को कैरी किया, डिवाइन मैसेज को कैरी किया, अल्लाह ताला का मैसेज लेके आए। और अल्लाह ताला ने कुछ नबियों को अहले किताब बनाया या उनके साथ किताब भी दी, और कुछ ऐसे थे और बाकी जो थे उनको किताब के बगैर आए। तो अल्लाह ताला ने नबी भेजे, उसका मकसद ये था कि ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ इनके सामने जिंदगी गुजारेंगे उन असूलों के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने दिए हैं। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए डिवाइन विजन ऑफ लाइफ को कम्युनिकेट करें टू देयर फॉलोअर्स। फिर नबूवत का एक मकसद ये था कि इंसानियत को, या रिसालत का मकसद ये था कि इंसानियत को उनका, उसकी तख्लीक का मकसद बताया जाए, और जो अल्लाह ताला ने रास्ते बताए हैं उनके साथ कंफर्म करना है, उनको फॉलो करना है। ये बेसिकली पर्पज ऑफ द प्रॉफिटहुड है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाज द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अलमाइटी, और आखिरी नबी जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुल जो नबी हैं उनकी तादाद तकरीबन 1,24,000 है, जो मुख्तलिफ अदवार में और मुख्तलिफ अकवाम के अंदर, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में, मुख्तलिफ नेशंस में भेजे गए। और इसका मतलब ये है, इस अकीदे का ये भी मतलब है कि अकीदा रिसालत का, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जितनी भी डिवाइन रेवलेशंस उतरी हैं, जो वही आई हैं, उनके ऊपर भी ईमान होना चाहिए। तो रिसालत के हक में कुछ दलाइल और कुछ कुरानी आयात हैं। ये आयात आपने ज़रूर कोट करनी है अच्छे मार्क्स लेने के लिए। और अगर इनका अरेबिक वर्जन आप लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखें। आयत का नाम, उसका उसका सॉरी सूरा का नाम और आयत का नंबर, ये ज़रूर लिखना है आपने। और अगर अरेबिक टेक्स्ट के साथ आप कंफर्टेबल हैं तो ज़रूर लिखें, और अराब के बगैर लिखें। अराब के बगैर लिखने की वजह यह है कि इससे तो टाइम बचेगा, और दूसरा ये है कि गलती के चांसेस जो हैं वो नहीं होंगे, कम होंगे। तो गलती आपने इसमें नहीं करनी, और अराब भी लगाने से गुरेज करें।
इट इज़ सर्टनली, ये एक ऐसी टिप है जो कि मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ. इट इज़ सर्टनली अपॉन अस अलोन टू शो द वे टू गाइडेंस. इन अलैनल खुदा, ये हमारे ऊपर है, ये सिर्फ हमारे ऊपर है कि हम रास्ता, हिदायत का रास्ता दिखाएं. और हिदायत के रास्ते के लिए अल्लाह ताला ने फिर क्या किया? अपने पैगंबर भेजे. सूरह यूनुस आयत नंबर 47. एंड फॉर एवरी कम्युनिटी देयर इज ए मैसेंजर. हर उम्मत के लिए, हर कौम के लिए एक नबी है. आफ्टर देयर मैसेज हैज कम, जजमेंट इज पास्ड ऑन देम. जब आफ्टर देयर मैसेंजर हैज कम, जजमेंट इज पास्ड ऑन देम, जब नबी आ गया तो उनका फैसला कर दिया गया. इन ऑल फेयरनेस, पूरे इंसाफ के साथ. एंड दे आर नॉट रॉन्ग, और उनसे कोई ज्यादती नहीं हुई. तो ये इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला अकाउंटेबिलिटी भी उस वक्त रखता है जब जिस कौम में नबी आया. जिस कौम में नबी नहीं आया उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी का वो कंसेप्ट उस तरह नहीं है. यानी अल्लाह ताला ने कहा कि जिनके ऊपर नबी भेजे, फिर उसके बाद उनकी अकाउंटेबिलिटी भी उस हिसाब से होगी. सूरह अर्राद आयत नंबर 7. इसका मफहूम ये है कि यू ओ प्रॉफिट आर ओनली ए वार्नर, कि तुम नबी, तुम एक खबरदार, आप एक खबरदार करने वाले हैं. एंड एवरी नेशन हैड ए गाइड, और हर हर उम्मत का एक रहनुमा था. वलकद बासना फी कुल्ले उम्मतिन रसूला. सूरह अल नहल आयत नंबर 36. वी श्योरली सेंट ए मैसेंजर टू एवरी कम्युनिटी, टू एवरी नेशन. हमने हर उम्मत के लिए एक नबी लाजमी भेजा, और बेशक हमने हर उम्मत के लिए एक नबी भेजा है. ये मुख्तसर आयात हैं जो कि आपने उसको याद रखना है. सूरह अन-निसा आयत नंबर 64. We only sent messengers to be obeyed by Allah's will. فما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. We only sent messengers to be obeyed by Allah's will, कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से हमने नबी भेजे ताकि उनकी अल्लाह के हुक्म से इताअत की जाए. सूरह अन-निसा आयत नंबर 164. There are messengers whose stories we have told you already, and others we have not. And to Moses, Allah spoke directly. कुछ नबी हैं जिनकी हमने कहानियां आपको पहले से ही बता दी हैं, और कुछ ऐसे हैं और दूसरों की हमने नहीं बताई. और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला डायरेक्टली, बरह रास्त कलाम करते थे. तो यानी ये अकीदा है, अकीदे की सपोर्ट में ये आयात हैं. सूरह अल हदीद वर्स 25. Indeed, we sent our messengers with clear proofs, and with them we send down the scripture and the balance of justice so that people may administer justice. इंसाफ की फराहमी भी मकसद था. सूरह अल हदीद वर्स 25. सूरह अल कसस वर्स 59. Your Lord would never destroy society until he had sent to its capital a messenger reciting our revelations to them. ये बड़ी एक मैसेज है समझने वाला कि अल्लाह ताला ने जब भी किसी कौम को तबाह किया तो उसके लिए ज़रूरी था कि वहाँ पे एक नबी आया हो और उसकी तालीमात को उन्होंने ठकराया हो. ये इसका मफहूम है कि एक नबी के बगैर अल्लाह ताला ने किसी माशरे को, किसी उम्मत को तबाह नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस नबी की जब तालीमात को ठकराया तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी अकाउंटेबिलिटी की. अब हम बात करते हैं डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स आर ह्यूमन बीइंग्स. ये एक बात ध्यान में रखनी है कि जो जितने भी नबी गुजरे हैं, सारे नबी इंसान थे. दे वर ह्यूमन बीइंग्स. वो फरिश्ते या कोई और मखलूक नहीं थे. सूरह अल इसरा आयत नंबर 94-95 दोनों आयात हैं. इनका तर्जमा ये है, एंड नथिंग हैज प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम बिलीविंग व्हेन गाइडेंस कम्स टू देम एक्सेप्ट देयर प्रोटेस्ट.
हैज अल्लाह सेंट ए ह्यूमन एज ए मैसेंजर, और उन लोगों को किस चीज ने रोका है इस बात को यकीन करने में जब हक उन तक आ चुका था, सिवाय कि वो पूछते थे कि क्या अल्लाह ताला ने एक इंसान को मैसेंजर बना के भेज दिया है, नबी बना के भेज दिया है। से ओ प्रॉफिट, ए प्रॉफिट कह दो, हैड देयर बिन एंजल्स वॉकिंग द अर्थ well settled, we would have surely sent down for them an angel from heaven as a messenger। अगर जमीन में फरिश्ते चाल फिर रहे होते तो हम यकीनन आसमान से फरिश्तों को ही नबी बना के भेजते, क्योंकि यहाँ पे दुनिया में जमीन के ऊपर इंसान रहते हैं तो हमने इंसान ही भेजे हैं उनकी हिदायत के लिए। तो ये बहुत कम्प्रिहेंसिव आयत हैं। फिर सूरह अल कहफ 18वीं सूरह है और उसकी आयत नंबर 110 है। से ओ प्रॉफिट आई एम ओनली ए मैन लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। ये नबी कह रहा है, ए प्रॉफिट कह दो, आई एम ओनली ए मैन लाइक यू बट इट हैज बीन रिवील्ड टू मी दैट योर गॉड इज ओनली वन गॉड। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 11, 14वीं सूरह है। Their messengers said to them, we are indeed only humans like you, but Allah favors whoever he chooses of his servants. It is not for us to bring you any proof without Allah's permission, and in Allah let the believers put their trust। तो ये इसमें दो चीजें ज़ाहिर होती हैं कि प्रॉफिट्स आर ह्यूमन बीइंग्स, और दूसरी ये बात कि अल्लाह ताला जिसको इनायत करता है उसकी मर्जी है। ये जो रिसालत का स्टेटस है ये अल्लाह ताला का ही डिस्क्रेशन है, अल्लाह ताला की ही मर्जी है। तो दूसरी एस्पेक्ट ये है कि रिसालत इज ए बाउंटी ऑफ अल्लाह, इज द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। द डिसबिलीवर्स from the people of the book and the polytheists would not want you to receive any blessing from your Lord, but Allah selects whoever He wills for His mercy, and Allah is the Lord of infinite bounty। सूरह अल बकरा दूसरी सूरह है, आयत नंबर 105। फिर सूरह अल नजम इसकी तीसरी और चौथी सूरह है। ये बड़ी कम्प्रिहेंसिव है। इसकी हेडिंग आपने देनी है कि जो प्रॉफिट्स होते हैं दे कन्वे द मैसेज ऑफ गॉड। वो अपनी मर्जी नहीं करते, वो अपनी ख्वाहिशात को बयान नहीं करते, बल्कि वो अल्लाह ताला का मैसेज जो है वो इंसानियत तक पहुंचाते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा, nor does he speaks of his own whims, inna huwa ilaha wahyun yuhya, it is only a revelation sent down to him। ये सिर्फ वही है जो कि उस तक भेजी गई है, और अल्लाह ताला का नबी अल्लाह की तालीमात के अलावा कोई और अपनी ज़ाती ख्वाहिश से कोई तालीम जो है वो नहीं देता। जो भी वो तालीम देता है वो अल्लाह ताला की ही तरफ से वही होती है। सूरह अल हशर, तो ये इसकी हेडिंग होगी कि द प्रॉफिट्स कैरी द डिवाइन मैसेज। वमा अताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, whoever the messenger whatever the messenger gives you take it, and whatever he forbids you from leave it। जो नबी तुम्हें देता है ले लो, और जिससे मना करता है उसे छोड़ दो। तो प्रॉफिट्स आर टू बी फॉलोड, जिसकी हेडिंग है कि उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं दे आर बाइंडिंग ऑन ह्यूमैनिटी, बाइंडिंग इंस्ट्रक्शंस। फिर एक नबी का जो माजी है, हम बात कर रहे हैं क्वालिटीज की, या आपने क्वालिटीज डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स लाइफ या डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज ऑफ प्रॉफिट। नबी का जो करेक्टर इम्पेकेबल होता है, इसके लिए सूरह यूनिस आयत नंबर 16, 10वीं सूरह है। आई हैड लिव्ड माई होल लाइफ अमंग यू बिफोर दिस रेवलेशन, डू यू नॉट अंडरस्टैंड। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे दरमियान रहा हूँ इस वही से पहले, क्या तुम बात समझते नहीं हो। फिर एक नबी की जो लाइफ है वो एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होती है टू हिज फॉलोअर्स। पूरी जिंदगी वो उनके सामने होती है, और वो प्रैक्टिकल एक डेमो होता है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, indeed in the messenger of Allah you have an excellent example।
سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 ہے، 33ویں سورہ ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، He who obeys the messenger has obeyed Allah۔ جس نے نبی کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورہ النساء چوتھی سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 80۔ اب ہم بات کرتے ہیں امپیکٹ آف بلیف ان دی پرافٹس آن انڈیویجول لائفs، عقیدہ رسالت کے انسان کی انفرادی زندگی پر اثرات۔ چونکہ پیغمبر جو ہیں، رسول جو ہیں، وہ ڈیوائن میسج کو کیری کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے میسج پہ عمل کرنا آپ کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، انسان کی زندگی بنائی، تو اللہ ہی بتائے گا کہ اس کو کیسے گزارنا ہے۔ جیسا کہ آپ کوئی موبائل فون لیتے ہیں تو ساتھ ایک انسٹرکشن مینول ہوتا ہے کہ کیسے آپ نے اس کو چلانا ہے، تو زندگی کے ساتھ بھی انسٹرکشن مینول قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے، اور اس کا جو ڈیمو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس سے اگر آپ ان طریقوں سے زندگی گزاریں گے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اپنی سنت کے ذریعے، تو آپ کی لائف میں آسانی آئے گی، کمفرٹ پیدا ہوگی۔ دوسری چیز، جب آپ اس لائف کے پیٹرن کو فالو کرتے ہیں تو آپ کی لائف ڈسپلنڈ ہوگی۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، صبح جلدی اٹھیں گے، اور رزق حلال کی تلاش کے لیے جائیں گے، دن کو کام کریں گے، رات کو سوئیں گے، تو آپ کی لائف ڈسپلنڈ ہوگی۔ اور ڈسپلنڈ سے مراد آپ کی ہیلتھ بھی اچھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ میڈیکل سائنس یا یہ تحقیق یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نیچر کے اصولوں کے مطابق نہیں گزارتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، دن کو جاگتے ہیں، اور ایک ٹائم پیٹرن کو فالو کرتے ہیں، ڈسپلن لائف گزارتے ہیں، تو آپ زیادہ صحت مندانہ زندگی گزارتے ہیں۔ ڈسپلن لائف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لائف میں ایک صحت مندانہ اور متوازن زندگی گزارتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے لیے گولڈن پرنسپل دیے، جن کو فالو کر کے آپ اچھے فیصلے کرتے ہیں اپنی لائف میں، اور آپ کو گولڈن پرنسپلز ملے ہوتے ہیں، گائیڈ ملی ہوتی ہے، آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ پھر ایک اور امپیکٹ یہ آتا ہے کہ آپ ہمبل ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، غرور نہیں پیدا ہوتا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور آپ اللہ کے رسول کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ جب آپ سنت پہ یا اللہ کے رسول کو فالو کرتے ہیں تو آپ کا جو کریکٹر ہے وہ امپیکیبل ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس عقیدے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس عقیدے کے اوپر ایمان لانے سے آپ کے اندر پیس آف مائنڈ آتا ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں پیس آف مائنڈ ہوتا ہے، کیونکہ اسے نہ لالچ کرنا ہے، نہ کسی کو دھوکہ دینا ہے، اس کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے، اور لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اس طبیعت کا ہے، لہٰذا اس کی پرسنالٹی کا کیسا امپریشن پڑ جاتا ہے دوسروں کے اوپر کہ اس کی لائف بالکل ریلیکس ہو جاتی ہے، اور پیس آف مائنڈ یعنی جو فکری اطمینان ہے وہ اس کے اندر ذہنی اطمینان آ جاتا ہے۔ پھر اس کی لائف کا ایک مقصد ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں نے زندگی گزارنی ہے، دنیا کو بھی لے کے چلتا ہے، اور آخرت کا بھی اس کو خیال ہوتا ہے، تو اس کی لائف کا ایک پرپس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اس سے پھر کنٹینٹمنٹ بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ہے امپیکٹ آف بلیف ان دی پرافٹس آن انڈیویجول لائفs۔ اب بات کرتے ہیں امپیکٹ آف بلیف ان دی پرافٹس آن سوشل اینڈ کولیکٹیو لائف، کہ ایک عقیدہ رسالت کا آپ کی اجتماعی زندگی پہ کیا اثر ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ایک ویلفیئر سوسائٹی جنم لیتی ہے، انسان خود غرض نہیں رہتے۔ جب عقیدہ رسالت ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ پہ عمل کیا جائے تو کوئی انسان بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی کوئی انسان پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ سب ایک دوسرے کا خیال کریں گے، تو ویلفیئر سوسائٹی اسٹیبلش ہوتی ہے۔ پھر جب عقیدہ ایک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، یونیفارمٹی آف تھاٹ پیدا ہوتی ہے، فکری جو فکری اتحاد ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے
فطری جس کو آپ بول سکتے ہیں یونیفارمٹی آف تھاٹ، فکری یگانگت پیدا ہوتی ہے. اور تیسری چیز ہے یونٹی. یونٹی سے مراد اتحاد، کہ جب ان کا سوچنے کا انداز ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، آ، پیغمبروں پہ ایمان کی نیچر ایک ہے، اور ان کی تعلیمات وہی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں اتحاد پیدا ہوتا ہے. ان کی تھاٹس جو ہیں وہ ڈائیورجنٹ نہیں ہوتی. پھر نبیوں نے اور اسپیشلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فسادات کے خاتمے پہ زور دیا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلائیں، امن اور سکون سے رہیں. تو اس عقیدے سے انارکی اور کیاس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے. امپیتھی سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کو سمجھنا، دوسروں کا خیال رکھنا. تو اس عقیدہ سے امپیتھی بھی اس کا رزلٹ ہے. تو یہ اس کا امپیکٹ ہے آن دی سوشل اینڈ کلیکٹیو لائف. نیکسٹ لیکچر میں ہم بات کریں گے بلیف ان دی فائنلٹی آف پرافٹ ہوڈ، عقیدہ ختم نبوت، اس کے بات کریں گے. اور اس کو دیکھیں گے. ایک بات میں بتا دوں کہ ابھی تک اس ٹاپک سے ابھی تک کوئی کوشچن سی ایس ایس کے ایگزام میں نہیں آیا 2016 سے لے کر آج تک. لیکن اس ٹاپک سے ابھی تک کوئی نہیں آیا، لیکن یہ آ سکتا ہے کیونکہ یہ کورس کا حصہ ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.